हेलो हाई नमस्ते केमच समस्त आशा कर भल थे मुझे बहुत भल अच्छी आज गोटे फेस्ट एनादर ब्लॉग वीडियो नहीं आसी जाइए आउ देखिबार तो मो भणजा या सब मु दी जन पूरा एका ड्रेस देखिबार तो सेम टू सेम देखु आउ मो ड्रेस भी देखिबार थे आज दी जन बाहरीचु। तो गाइस फाइनल देखिबार तो मुझे निमपदार पहुँची जाइए कौन पाइना जे किस शॉप ता शॉप कतरे पहुँच जाइए आउ देखिबार तो भाई शॉप तो मार्केट कॉम्प्लेक्स गड़िया सामना। हाँ आ देखिबार तो आमर कॉमेडियन बबलू से ऊपर चढ़ी गले आ चलते फाइनाली नाइट स्टोर कौन कौन मिलूँ आप भितर जाए देखिए या देखिए नीचे कुंडुची फाइनाली चलते नाइट स्टोर हाँ उठिए भाई जो जा उठी तो फाइनाल देखिए तो आम नाइट शोरूम ऊपर को जाऊे आउ किसी एमती अच्छी सीढ़ी आमर नाइट नाइट शोरूम ऊपर अच्छी आमती किसी लुक अच्छी एवं चलते फाइनाल आम सीढ़ी चढ़ुचे आ फाइनाल आसीगले देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आउ बबलू धरिए कैमेरा बबलू धरते तो गाइस फाइनाली देखिए 99 शोरूम पहुँच जाइए आउ किसी एमती लुक अच्छी आप देखो देखिए लुक एमती अच्छी आउ देखते भितर एमती किसी लुक अच्छी। तो गाइस देखते छोट रू बड़ जाए पूरा भेराइटी जिनस अच्छी आउ भाई आमको देखेबे ए भाई आउ कौन कौन जिनस भेराइटी अच्छी आप भाई देखिए आपण भ्यूटी देखो भाई देखु ये भाई देखो रोनाल्डो क्रिकेट 100 टका 100 टका ठीक ओनली है 100 टका एटा जोड़ा जेंट्स रो छोट पिलार करो 100 टका एटा देखो एटा हमर छोट झियो बेबी रो ता दे गोटे सात्र गोटे माने एटा फ्री ना कोन हां एटा देखी आ ओटा डिजाइन देखो भाई एगो हमर दुई आसी दिला बहुत आ दुई पीस मात्र अछि आ कलेक्शन नाही सरी आछि आ दुई पीस मात्र अछि एटा केवल 100 टका आ ये देखो डिजाइनर देखो आपण को तले परी रो जामा मिल जियो एनो माछ भी धरि परिए ठीक है आ एटी भी जाल कटिंग देछि एटा डिजाइन यार आ गुटे कलर देखो या गुटे कलर या दुईटी कलर अछि पुनी आ गुटे कलर अछि तीनटा कलर आ थिगो न जाने नी ए यार अछि चारिटा अछि सबु अलग अलग कलर ठीक है या बोलो 100 टका भाई आप कौन कौन आइटम मिली भाई देखो ये हमरो अछि टी शर्ट सहित ये नो हमरो हाबा जिया पानी भी छोट पिला बेसी गरम हुए ना से गरम रहि पारे लोग ने खाइना कोन भाई तो भाई भाई एउटू एतिके बाट केते वर्ष छुआ पिंदी पारे हां वर्ष रो 2 वर्ष पिला आ बड़ पिला कर भाई शू अछि हमरो तो कहू टाइट शू ट्राउजर ट्राउजर नाली पसो देखा होजी हां ठीक है ये गोटे आ एटा किसे कहू प्लाजो प्लाजो ना एटा प्लाजो हां एटा प्लाजो एटी प्लाजो रो सब वेराइटी मिलिबो सब वैरायटी सेट रो पूरा अछि प्लाजो सब 100 टका केवल 99 और चॉकलेट दिया चॉकलेट केमती काजू चॉकलेट ना कौन चॉकलेट जे चॉकलेट खाइबो एटा गोटे अछि कुर्ती स्टाइल गरम दिन रे एटा बोल चलछि ट्रेंडिंग रो चलछि ट्रेंडिंग जाई हां नबो तो आसन नै हां ठीक अछि आ कोन अछि तो भाई रज स्पेशलिटी कोन अछि आपण माने ए रज स्पेशल हमर कॉम्बो रहउछि ठीक अछि कॉम्बो कॉम्बो तो फर्स्ट टाइम सुनु जे आपण कॉम्बो केमती दउछु सिस्टम माने व्यूअर माने को जणंतु कॉम्बो देखो गोटे लेडीज गोटे चप्पल अछि हमर केसाई जोन के चप्पल गोटे रहइबो आ गोटे रहइबो जैकेट रहइबो ए देखो ठीक अछि जींस जैकेट रहइबो आ गोटे जींस सूट रहइबो
ଏ ଜିନ୍ସ ସୁଟ୍ଟା କେତେ ରେଟ୍ କମ୍ବୋ ସେଟ୍ଟା କେତେ ନେଉଛ? କମ୍ବୋ ସେଟ୍ ସେଟା ଭାଇ ଆମର ସବୁ ଇଏ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଡିସାଇଡ୍ କରା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଚୁଡ଼ିଦାର ମିଳିବ ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍, ଗୋଟେ କାନ ଫୁଲ, ଏ କ୍ଲିପ୍ ଗୋଟେ କାନ ଫୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଡ଼ି। ତ ଭାଇ କମ୍ବୋରେ କେତେ ମାନେ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି? ମିନିମମ୍ 7ଟି ଜିନିଷ ଭାଇ, 7ଟି ମିନିମମ୍ କମ୍ବୋର ରେଟ୍ କେତେ ରହୁଛି? ମିନିମମ୍ 700 ଟଙ୍କା। 700 ଟଙ୍କା। ତ ଭାଇ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, କମ୍ବୋ ରେଟ୍ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ବି କମ୍ବୋ ରେଟ୍ ଶୁଣିନି। ଆପଣ ଯଦି କମ୍ବୋ ରେଟ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ, ଧର 99 ଶୋରୁମ୍ ଘୁରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମାନେ ସପ୍ଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେ ତିନିଟି ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇ ଜିନିଷଟି ନିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ବି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିଛି, ମୁଁ କେବେ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ବି ଜିନିଷ ନେମି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆସିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଲୋକେସନ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଲୋକେସନ୍ଟା କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ। ଲୋକେସନ୍ଟା ହେଉଛି ଆମ ନିମପଦା ମାର୍କେଟ ରୋଡ଼ ସାମ୍ନା, ଗଡ଼ିଆ ଆଗର ତଳେ ମେଡ଼ିସିନ ଦୋକାନ ଅଛି, ଉପରେ ଆମ ସପ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ। ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ଫଲାଇନ୍ ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି? ହଁ ତ ଅନଲାଇନ୍ ତ ଭାଇ ଏଠି ପବନ ଏତେ ଜୋର ହେଉଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିତେ କେମିତି ଶୁଣୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି କେମିତି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଜାଣେ ନା। ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇସାରେ ତାର ଅନଲାଇନ୍ କେମିତି ଦେଉଛି ମୁଁ ଜାଣେ। ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣ? ଆମ ମେସୋର ଆମ ଆଇଡ଼ି ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଆମ ମେସୋ ଆଇଡ଼ିରୁ ଆମେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବା, ଆମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବାୟୋରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ସେଇଠିକି ଯାଇକି ଆପଣ ଆମ ଆଇଡ଼ିରୁ ଆପଣ ଇଏ କରିପାରିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଭାଇଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ରେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାନେ ବାୟୁରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା। ଶୋରୁମ୍ର ମାଲିକକୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫାଟା ଏବେ କହିଲାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫାଟାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଭାଇ? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଘରକୁ ବାହାରି ଯିବା। ଚଲୋ ଘର ଯାଇ ଦେଖା ହେବା।